kerupoke iki lho. Kerupoke dipangan kok. Ya dolan kok endi? Lagi mulih. Anu ki mulih. Mulih. Ya. Nek luwe mulih. Kadang. Ya, nek wareg dolan ya. Tung 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 tung. Teng 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 tung 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 tung. Entak nek ta. Wareg kek dolan. Sore mulai turun omah. Ya. Kerupoke lho panganan. Enak ya. Sithik-sithik wae. Arep urung. Dane wareg kek dolan. Sore mulai suruh nang omah. Luwe ta we? Wis apa ora mangan kowe? Ngombe ra. Ndelok apa ngombene kopi apa? Susu.
Wes, arek dolan. Wes, kabur. Dolan.